Ej, di ste bok, dobar dan, dobrodošli opet u Hogwarts Legacy. Idemo odmah sa drugom epizodom, vidim da ste nabrijani, a i ja sam. Iako, kao što sam objasnio u prvoj epizodi, nisam neki fan Harrya Pottera, sad ću se očito morat uputiti u taj svijet jer ovo mi je sve jako zanimljivo. Tako da, dobrodošli u Igor istražuje Hogwarts i Harry Potter svijet i fantastične zvijeri i sve te stvari po prvi put zajedno s vama u komentarima kroz igru Hogwarts Legacy. Ovdje nastavljamo, tu smo stali prošli put, ne mogu pauzirati to. Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Okej. Fig. Nice of you to Ja mislim da je headmaster žena. The sorting ceremony is over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Get you sorted. I'll be in touch. Nisam siguran što ova ceremonija podrazumijeva, valjda za novopridošlicu u školu, nešto. A ova scena je prilično fora, ali pretpostavljam da je još više fora ako si fan Harrya Pottera i već si vidio ovakvu menzu. to im je menza, pazi. Welcome. You're just in time. Have a seat. Okej, sjedneš tu, dobiješ ovaj šešir. To je to sortiranje, jel? Eto ga, sortiran sam. Zapravo, ovdje su 4 čarobnjačke škole, tako mi je kolega Zoki objasnio, ja mislim. I sad bi ja trebao možda izabrati koje pripadam. Aha, on priča. Šešir mi priča, okej. To je sorting head. Certain expectations. Da, očekivao sam da šešir neće pričat, ali evo, očito krivo sam očekivao. I can't wait to start, I can't wait to explore. Idemo, nisam ja za školu baš, idemo na explore, a? I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much could be gleaned by having an adventurous spirit. But your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Nisam siguran, stvarno stari, možda si nanjučio ambiciju, jako sam ambiciozan, ali i hrabar i... Ajde, stiću na ambition. Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition. An eagerness for power. No, tu si u pravu, tako je. Slytherin? Okej, da vidimo. The sorting ceremony. Take your choice into account, sorting into... Okej, imamo Slytherin house, known for cunning, ambition and hunger for power. Ili ćemo ići na drugi house. Slytherin zvuči opako nekako. I čuo sam za Slytherin i mislim da se veže uz neke negativne stvari, likove i takve stvari. Ako idem na choose a different house, da vidim kako to funkcionira. Gryffindor, to zvuči kao chivalry, bravery, daring. Tu je Harry Potter bio, jel da? Patience, loyalty and hard work. Znaš šta, idem ja na Slytherin, bit ćemo kontra svih, ono, kontra cijelog svita. Da, to si rekao već, stari. Ne moraš ponavljati. Ne, idemo na accept house, ićemo na ovo. Ako sam mislio da sam napravio grešku, a evo, tako je kako je. I svi mi čestitaju, tako da Slytherin je skroz okej, šta ja znam. Ovo je 100 godina prije vremena Harrya Pottera i prije nego je Slytherin možda dobio taj zloglasni prizvuk. Tako da, nema me pojma ni šta pričam, realno. Ali definitivno moram pogledat sve Harry Potter filmove sad i možda čak i knjige pročitati jer ovo je stvarno... U prvih 30 minuta ove igre sam skužio, ovo je lud svijet, ovo treba vidjeti. Quidditch čak znam što je, to je nekako opća kultura. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but
Don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before Ok, profesor Black, ovaj profesor Black je baš omiljen ovdje profesor, ja mislim njega svi vole. Čovjek ko da ima dvije lijeve noge i svaki dan ustane na jednu od njih. It's lovely to meet you. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Ok, idemo vidjeti našu sobu. I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Ok, ona je Deputy Headmistress, a Professor Black je Headmister onda, ali mislim da sam ja dobio pismo potpisano od nje. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Bubimir, 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 jel to? Very well. To je ono što ja znam. Glavno da sam ja gledao Bubimira, a nisam Harry Pottera. Vidiš što sam fulao još jedan. A je im neka šifra, dođeš i kažeš aspiration, ono. Pa daj malo ono, velika mala slova, uskličnik, upitnik, zagrada. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Da. Ok, hvala gospođo. Stvarno ne znam sad ko je tu glavni, ko nije. Profesor Weasley djeluje kao da je ispod profesora Blacka po važnosti, hijerarhijski nešto. Uglavnom, ovo je prekrasan prizor i volim takve stvari i to mi je lijepo. I grafika u igri mi se sviđa. Čudno se nekako lik sada kretao, jeste vidjeli ko da je bio nestabilan na ekranu. Šta je s tim? Ok, da vidimo mi malo tu našu sobu, ok, ovo je zajednička soba. Ja spavam na jednom od ovih kreveta. Ovo bi bio moj. Find your common room. Ok. Prođemo vuda. Inače, open world je igra, trebala bi barem biti. Za sada prvih, evo, sat vremena skoro igramo i za sada je sve linearno, što je isto klasika kod nekih igara koje žele prvo uspostaviti svoj svijet, likove, malo te ekspozicije, što se kaže, odraditi. Malo zavrtiti globus, ne znam zašto. Ok, idemo pričati s ovim likom. Sebastian, Salo, dobar dan. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Ok, bilo je stvarno jako uzbudljivo ću ići, znaš, bit ću kao hrabar, neću sad da ispadnem kao da se bojim svega. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Ok, ne znam koliko su bitni ovi izbori o dijalozima za nekakav odnos kasnije. Ovo bi trebao biti RPG, ali do sada ono što sam igrao više je podsjećalo na nekakav Uncharted i slične linearne akcijske igre, ali znam da ima dublje sustave i tako dalje, a onda možda i ovaj dijaloški sustav nekako utječe i na lika i na kako će se radnja razvijati kasnije. Ništa, idemo nice to meet you. What were you reading? Ma ništa. Ma ajde da vidimo šta je čitao, ajde da se malo uputimo u svijet. Kažeš, šta to čitaš? Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. A za što ti trebaju? Ma dobro, uglavnom izaći ja van. Sebastian, I'll let you get back to your book. Nice meeting you too. Good luck today. Pazi da ne opržiš ruku na neku od tih čarolija, znaš, pazi, ima tu svačega sigurno. Dobro, introduce yourself to Imelda. Imelda se zove i jedna gospođa u igri Vampire Survivors, koja je možda čak bolja od ove igre, ja vam toplo preporučam da provjerite tu igru. Evo, Imelda je ovdje, napišite Vampire Survivors Igor. Naćete me ovaj video odmah na drugom kanalu, sve će vam biti jasno
tu igru ugledate. Ali za sad, Hogwarts Legacy. Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Igraju neku ludu čarobnjačku verziju šaha. Ili je obična verzija šaha, samo s fora figurama koje su animirane. I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Ok, Melda, malo sam joj promatrao usnice i sinkronizaciju uz zvučne ove, uz glas, ok. I nije bilo idealno baš, ali dobro, ok. I wish you had been there, we had it handled. Idem bit faca pred curom, reći, znaš šta, mi smo to riješili, nismo se bojali uopće. I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Okay. Do you fly a lot? Znaš šta, farewell. Imelda, vidim ja ton kojim si rekla zadnju rečenicu, ne želiš više pričati sa mnom. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Doviđenja. Vidimo se, jednako moram upoznati još Ominis. To je ovaj lik ovdje. I svakako bih htio skratiti ovo pričanje jer želim početi letiti. Želim vidjeti kako je letenje u ovoj igri. Nadam se da ćemo to moći u ovoj epizodi kroz ovih 30-40 minuta. Doubt mermaids find us that interesting. Based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Lončar, dlakavi lončar, to sam ja. Memorable, more like terrifying. I do like to make an entrance. Ja ću biti faca ovdje, odlučit ću ići uvijek na ovaj neki faca odgovor, pa idemo na to. If I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Nice meeting you. Did you suspect you'd been Slytherin i do mermaids often appear outside the idem to pitat. Čisto šta je s time? He thought he heard a mermaid. Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Okay, first yearovi neiskusni, sve jasno. Idemo nice meeting you. Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Znaš kako se kaže, stranger danger. Ne znam što priča. Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Ko je to rekao? Dobro, neko mene traži, profesor Weasley, to je gospođa, ona dobra, eto kaže tu je odmah. Pa di je gospođa? Evo tu sam ja, a di da idem? Di ću? Gore još, aha. O, okej, ajmo malo baciti oko sada na sve okolo da vidimo detalje. Vidiš vodu, vidiš sve. Čak se i ove biljke male njišu. Ko bi rekao da su i na to pazili, da nisu statične. Šta ti kažeš? Kao smiri se. Pa daj stari, pusti me da hodam, šta ti je? Nisam znao da su i vitezi tu živi. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. O, posvete se svakom studentu tako individualno. Here you are. Fancy! A super su animacije, stvarno. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year.
You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. I hoću, gospođo. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Idemo dalje učiti, ok. Simpatično mi je inače kako objašnjavaju to da je on 5th year, a to se nikad ne događa u Hogwartsu i čak ja koji očito nisam upućen u cijeli taj univerzum, to shvaćam. Ali cijelo vrijeme to ističu kao, ej, nama je čudno, ali ti si poseban i ovo i ono. Znači, referenciraju to stalno, tako da objašnjavaju to. Svjesni su da je to po pitanju priče problem, naš propust, može se reći, rupe u priči, ono, predstavlja, ali objašnjavaju to, trude se. I naučit ćemo nešto o wizarding lore. Pa pratim te, gospođo, evo, mislim, mogli smo možda i potrčati, evo ga. Revelio, podsjeti mi, je to ovo? Ne, to je Čekaj, stani. Evo ga, Revelio. A šta si rekla, na čemu? Ajde ovo probam otvori prvo. Mogu to probati? Ne mogu. Di si to htjela da ti Reveliom? Ovdje hoćeš. Ok. Znači ovo je Kelpie statue. The statue depicts the Kelpie, a shape-shifting water demon native to Ireland and Great Britain, which usually takes the form of a long-maned horse. Ok. Loch Ness monster je kao, ok. You've just unlocked a field guide challenge. Your progress towards completing challenges appears here. Znači imat ćemo izazove razne, što ima smisla u ovakvim igrama otvorenog svijeta. Moramo naći 2 takva field guide page-a. Ok. I stisnemo ovako da otvorim field guide. Vidio. Imaš wizarding level. Ok. To je ovo gore. Trenutno sam level 1. Field guide tracks your current challenge progress. Znači challenge su mi na 1%. Ne viš vjerovat. Ok. I da, ovako se upravlja sa stavkama u meniju, to je neobično, nije ono da možeš D-padom ići lijevo desno, nego tako to ide. Da vidimo, ovo tu, Field Guide Page, to mi je trenutni challenge, i imaš tirove challenge-a, rewards must be claimed from the challenges menu, i ništa, izađem van, idemo naći drugu stranicu da završimo taj testni challenge. Drži on tu knjigu u ruci i tako. Simpatično izgleda, a? Animacija hodanja po stepenicama. Malo kasni, realno. Ali dobro izgleda sve to zajedno. Kad sprinta preko njih pretpostavljam, a sad ne mogu uopće. Da, ma super su animacije, realno je. Super mi je da svi likovi također imaju neku vrstu onako dugačke robe, nekakvog kaputa i slično, pa onda to sve izgleda dinamično kad trče, jel? Vitla se uokolo i po vjetru i zbog samokretanja. Gospođo Weasley, di ćemo dalje? Di su te stranice? To ovo? Ću tu nešto pripaliti? Šta ćemo s ovim? Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your flue flames guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Ok, idemo na... A to je fast travel point. Ok, naučit ćemo puno sad u ovoj epizodi. Vidi kako su napravili simpatično dvorace. Hogwarts is divided into 2 main areas. The left side of the map is where students and professors live and includes the house commons room and the great hall. Ok. I onda imaš ovo. Da izaberem. The grand staircase. In this view you can see the flue flames available in the region. To su ove točke za fast travel. Imaš ove koje si otkrio i ove koje nisam otkrio. Ok. The right side is where you find academic points of interest, including the astronomy tower, library and greenhouses. Ok. Idemo sad na... Kakav? Library Annex Region, to je ovo. Central Full Hall. Mogu se sad ovdje prebaciti, jeli? Travel? Jao, vidi. Samo se teleportiraš. Moraš prvo otkriti te točke, naravno. Ali, Profesor Weasley mi je ovo otkrila. Ok, gospođo. Idemo sad. Gdje se žena zatrčala? To jer sam ja požurio malo ispred nje. Dobro, dobro, gospođo, ja ću usporiti, nije problem. Šta ćemo sad? Popit vode, baciti
50 lipa. To attend both Ne, charms eurocent. and defense against the dark arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Ah, okay. Thank you, Professor. Can you tell me more about Charm class? Imaš Defense Against the Dark Arts i what's Hogsmeade? Znaš šta, treba bi znati što je Hogsmeade, pa idem pitat. You mentioned Hogsmeade, Professor. Vi to vjerojatno Hogsmeade is znate. the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. O, kako znate da obožavam butterbeer. Butterbeer, baš zvuči nevino, kao ajme pivo od maslaca, zamisli. Professor Weasley. Vjerojatno je A lot slatka. to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's O tome more se to ne the priča. story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. There is in fact. I'm afraid there isn't. Idem bit lažov, fora, lik, bit ću dosljedan sebi, znaš. Ja sam kao cool lik, ja sam Slytherin, ja ti neću baš reći kako stvari stoje. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Ja i Profesor Speak of Fig the držimo devil, se leđa, stani moje. Professor Fig, your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Ok, sad ćemo naučiti nešto od gospodina Figa Good o luck mapi. today. And remember to use your field guide. Ok, It will be koristit ću ga. invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Šta ti imaš pristup Come tome and find cijelo me vrijeme? in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Ok, znači pred kraj ovog videa možda odemo i u Hogsmeade, ali za sad idemo prvo na sat, idemo učiti stvari o čarobnjaštvu i svema, ali prvo još malo pričanja sa profesorom Figom ovaj put. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation tako je. regarding our late arrival? Je. You did, sir. I didn't like to... I reću, znaš šta, nije mi bilo drago, ali obavio sam to za nas. Hint, hint, prijatelji. I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. A nemoj ju zvat We don't vješticu. know where this path Daj. we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Ok. Now, Profesor Black je as definitivno capable as you headmaster, are, a? I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Daj da Unfold it vidimo. and have a look. Ok, clever enchantment, otvorimo ovo, you can track, ok, stisne mapu. I kaže imaš main quest i to ti progresira priču.
I dobiješ XP. Some quests are locked by spell and level requirements. You will need to be required level, okay. New spells can be earned by completing professor assignments or as quest rewards. Professor assignments, kažeš, okej. Track a quest, imamo Defense against the Dark Arts class, imamo 2 klasa na koje možemo, idemo na Charms ili Defense against the Dark, idemo na ovo zvuči malo uzbudljivije nekako. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Ok, quest complete, dobio sam Charmed Compass, moramo sada cast Charmed Compass. Aha, to ti pokaže put. Aha, i ovako me vodi, kužim, ok, sve jasno, prođemo kroz ova vrata, ne prođemo kroz ta vrata, a to jesu vrata, vrata ovdje rade malo čudno, znaš, moraš malo izaći pa onda bi ušao. Ajmo vidjeti malo taj problem s osvjetljenjem koji smo upravo svjedočili, idemo ga opet malo prostudirati. Znači, pogledajte kako je svjetlo vani. I kako, ovo je inače namjerno tako napravljeno kao u nekim igrama, na primjer u trkačim igrama kad uđeš u tunel pa izađeš iz njega, tamo je da se simulira to sporo prilagođavanje ljudskog oka na svjetlo nakon što izađeš iz mraka. Ovdje je to jako čudno, vidi kako izgleda, ako ovdje stojiš, već bi se to trebalo prilagođavati, jeli? Ali onda prođeš malo dalje i dogodi se sljedeće. Znači, jako čudno. Ovo nije jedina igra koja ima taj problem, ali čudno mi je da ovakav jedan AAA naslov u kojem se to događa očito čak skriptirano skoro na ovoj situaciji. Vrata će uvijek biti tu i uvijek će ovako izgledati ovo dvorište i sve to. Zašto to nisu mogli bolje napraviti, znaš, malo prionut? Eto. Ali ako je to jedini problem koji igra ima, takva vrsta grafičkih poteškoća, ma to je ništa. To je ništa, jer inače izgleda stvarno prekrasno. Ok, pratimo dalje ovaj fini čestični efekt koji nas vodi ko za ručicu, ravno do početka questa, do našeg prvog klasa ovdje u Hogwartsu. Naučit ćemo nešto, a ne znam, obrani. To je to, da, stupefy, te stvari. Ja sam već postao ekspert u tome, u onome, onoj borbi s vitezima, znate šta pričam. Ako niste gledali prvu epizodu, Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Tako je. Knowledge je najbitnija stvar. Zato smo u Hogwartsu i nemam pojma. Pokušavam se nabrijati na sat. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? Sad ti je pokazala, One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Ok, idemo nešto dignuti gore, koristeći novi spell, Levioso, kaže steady your wand and guide it. Ok, znamo već kako to funkcionira, idemo ovako, i naučili smo Levioso. Leviosa zapravo djeluje fora, moćemo učiniti neprijatelje da levitiraju, jel? Za početak, nešto što skoro pa samo levitira. Pero, doslovno dizajnirano da leti. Now, let's try something a little larger. Ovo je već ozbiljna stvar. Ok, ja sam prvi očito, sve u redu. Kako to radim?
Šta, aha, aha, stisnem samo R2, to ćeš reći, jel? See how the dummy deflected your cast? Je, baš ga deflektala. Cast Levioso first, then the basic cast. Okej, Levioso izvodim kako? A surprised opponent is a weak opponent. As master. Kad držim R2 mogu birati koji ću spell castati i sada ga mogu izrokati. Zato jer je kao standi. Začuđen je što levitira, jel? Onda je slab. Slažem se, idemo se potući mi tu međusobno. Time for a proper Hogwarts welcome. Ovo je onaj Sebastian lik kojeg sam upoznao. Ej, okej, počeo podlevitirat, šta? Protego? Kako znaš da ja znam Protego? Ko ti je to rekao? Kako sam ga izrokao, vidi lika. Lik gotov si je. Sebastian, pazi se. Aj, probaj ti sa mene. Šta je? Aj, probaj opet. Gledaj sad. Čak stupefy, stari moj. Cap. A daj, lik, gotov si. Stupefy, šta je? Kako sam ti deflekto, mislio si da nisam spreman, a? Ajmo opet, Sebastian. Ajmo te učiniti da levitiraš. A, ispoj van. Šta je sad? Zašto je crn ekran? Šta se događa ovdje? Stupefyo sam igru, Šta je to trebalo znači, stari? Ti nisi šanse imao, nisi mi nijednom pogodio me nisi. Ja s tebe pogodio 10 puta, pao si sa stola, svi ti se smijali. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. Drago mi je da si prepoznala to. From my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. I hoćemo. Ne znam, pokušavam se nabrijati, ona je dosta nabrijena. Dark wizards, or as ever more likely goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. Da bar znam što je Grindylows. I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Okay. Dakle. Right. That's enough spectacle for one day. Šta hoćeš ti, stari? Priča sa mnom. Sebastian, sorry ako sam te baš jako povrijedio. That duel was quite something. Everyone will be talking about it. Da, kako si se ti osramotio. Practice. Felt more like I was dueling an expert. Svaka čast, stari. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Šta se vidi? I've had my share of wand combat. It was. Never used my... Idem to reći. In fact, it was. Ja volim lagat, očito, nemam pojma. Be quiet if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Fight Club? Imate Fight Club u školi ovdje? Sounds intriguing. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. A nećeš mi reći više o tom secret klubu, a? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Okej. Imam feeling da su ove zadnja dva segmenta bila ubačena ovisno o tome jesam li ja njemu rekao da sam za ući u taj secret ili ne. First class student, trophy earned. Za te dvije rečenice specifično osjetilo se da su malo naprasito ubačene, ne tako prirodno. A daj, vidi ovo, vidi ove prizoriće, vidi kako su baš namjerno stavili gore izvor svjetla i napravili da je to taj prozor i da pada po stepenicama i da se ti spustiš tu da i bolesno. Ok, idemo dalje na Charm class. Nisam siguran jesu li ray tracane ove refleksije na podu ispod ili ne, ali izgleda prekrasno. I budući da igram na Fidelity modu na PlayStationu 5, a ovo je igra iz 2023. Vjerojatno je ray tracer. Mislim, može to biti screen space refleksija, ali rekao bi da je ono osvjetljenje također ray tracano to popunilo
svjetlošću ovu prostoriju. Fino, fino to izgleda stvarno. Ok, di još gore. A di ćeš još gore? Dobro, dobro, idemo. Makni mi se s puta. Žurim na kles. Profesor će me kudit. Di idem? Aha, još. O! Čekaj, je li to profesor Fig? Predaje, piše 21. Šta je ovdje prvo da istražimo? Level 1 lock. Pa ja sam level 1, ali moram imati locking skill. Vidi, stvarno ima problema s tim osvjetljenjem povremeno, a? Ste vidjeli ovo? Kada iz ove atmosfere pređeš u nešto tamniju, dogodi se ovo. Ovo je ružno. Da. Znači, ovo je malo ozbiljniji problem nego sam mislio kad sam vam to demonstrirao prije. Ajmo probati proći ovdje. Ovo je WC. Doslovno sam ušao u WC. Ovo tu zvuči kao nešto mogu otvoriti. Šta je ovo? Jesi ti sad glumiš kao da nisam vidio da si živ? Kad okreneš leđa, kad si daleko, onda skače i gledate. Ok, očito sam na krivom mjestu ili moram proći nekako drugačije. Mogu otvoriti ova vrata? Mogu. Šta je ovdje na stolu? Je zanimljivo ovako Hogwarts istraživati. Vi koji volite Harry Pottera i poznate univerzum, mora da je ovo gušte. Dobro. Nećemo sad se upućivati u takve stvačice, ali provat ćemo se popet ovdje gore. Provat ćemo proći ovuda. Vidi ga profesor Fig. Sorry stari, uništio sam ti vazu cijelu i to. Baš sam ništa njega nije briga, baš je lik ufokusiran i u fokusu. Ja moram ići 34 metra negdje, vi apsolutno ne znam di, ali drago mi je istraživati. Ovo je njegov classroom. Očito ne trebam biti tu, kod njega nije charm class, to je negdje drugdje. Imam dole minimapu, tek sad sam ju skužio, koja mi govori točno kako da dođem gdje želim doći. Plus rekli smo već da postoji ono nešto. Nije Revelio. Samo želim znati, uopće mi ne treba, imam na minimapi sve. Na gore, stisneš D-pad na gore i onda ti baš objasni kuda da ideš. Ok, neka smo malo mi i zastranili pa istražili. Di smo sad? Ok, definitivno nećemo slušati što oni sve to imaju za reći. Znači, ovi iz Gryffindora, što oni vole pričati. Evo, još uvijek je taj njegov tekst posred ekrana, dosađuje svašta. Mi iz Slytherina, mi smo najbolji. Ok. To sam ja, dlakavi lončar. I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with a passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Ok. Hoće naš dlakavi lončar dignut ruku? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Šta je Obliviate? Ok. Remember how to perform a basic summoning da nestaneš, jel? Neki takav charm, neki takav spell. Koja je razlika između spela i charma, inače? It seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Sviđa mi se kako je lik osebujan, energičan, znaš, dinamičan. Baš je prisutan na sceni. Ok, Acio, to je taj koji sam ja krivo pročitao kao adio i učini da stvari nestanu, odnosno da se približe tebi, tako nešto. Ok, ajmo X, X, X i X i evo nas. Naučili smo Acio. Nisam siguran koliko je potrebno ovo. Akio se kaže.
Ovo za učenje svaki put moraš stiskati X i vrtiti to nešto. Vrlo je jednostavno, nisam siguran koliko je potrebno. Potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. O, Miss Onai zna svoje, a? Well, as you all seem to have the basics down and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Okej. Idemo možda na metle, a? Ne, bilo bi stvarno okej da malo poletimo sad. Da vidim kako su mehanike leta izveli. Ali sviđa mi se kako izgleda ova travica ovdje. Aj, meni ovo je bogato rastinje. As I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test? Ćemo igrat Quidditch ili? O, okej. To nije Quidditch, to je... Stvarno ne znam šta bi ovo bilo, je. Mislim, nije da ja baš puno znam o Quidditchu, ali ovo nije Quidditch, jel da? Tamo letiš s metlama, bacaš neke lopte i imaš, a? Ok, ovdje su 3 lopte, ali nisam mislio na to. Kaže ovako, the summoning charm allows you to pull the target closer to the caster, hold air and press the assigned button to cast. You are summoning them to very good. Ok, čekaj malo. Znači, ako ovo napravim... Aha. A, ideja je, očito su bodovi još dole. Uopće nisam još za bodovima, samo sam gledao, ja sam imao dojam da se možeš teleportirati s tim. Jer to je bilo u prvoj sceni. Ali mi smo se zapravo samo približili nečemu ili su mi približili sebi nešto. Okej. Ja sam dlakavi, a ona je na caji. Ja moram plave na ciljat. Ček. Kako ciljam? Aha, okej, čisto je moj turn sad. Ja gledam, čovječe, ne znam kontrole, ono. Okej, ovo? A, loše. Da još. A, svašta je. Trebam što bliže rubu, a da ne padne. Okej, mogu ja to bolje. Imam još 2 šanse. Vidi dio ona, ovo je stvarno jaka, ne znam ako će moći bolje od ovoga. Mislim da je ovo namješteno da ne možeš pobijediti. Ma, hoću ovog drugog izabrati. Evo ga, okej. Tako, gledaj sad. A daj, kako se brzo prestane rolat, Mislio sam da sam skužio momentum, ali nisam. Uj, sad sam vidio tamo u lijevo, ona gospođa jedna sjedi tamo na travici, počela se nešto trest, čudno. A, ne znam ako ste to ulovili, vratite video nazad, ali... Malo je bilo čudno, ko da je htjela zapljeskati i dobila neki napadaj, nemam pojma. Ajmo sad, savršeno, gledaj ovo, sad sam dobio osjećaj. Imam taj feeling, aaa, ne! A, dobro. Nulica, Dobro, ajde. Mislim da je ona morala pobijediti ovdje, ovo je bilo prebrutalno, kojiš. Baš je dobro igrala, znaš. Let us make this a bit more interesting, shall we? O, jeli? Stvarno mi se sviđa kako je ovaj uvod spor, delikatan, pun detalja, lora, svega ostalog, mini igara, upoznavanja s likovima, upoznavanja sa svijetom. I to se sporo razvija strašno. Ok, sad očito je još i teže. I možda sada... Možda sad nešto i bude od mene. Nema, brutalna je žena, vidi. Ok. Ja ću 100% zapet. Što sam ja isto ojačao. Nemoj past! Ajme, ovo je najbolesnije ikad, Niko nikad ovako nije dobro odigrao, ja mislim. Vidi, udarit će samo svoju, šta? Jel to znači da onda dobiješ više bodova? A nije uspjela, ali da jače je udarila i pogurala je u višu kategoriju, bi to se brojalo kao više bodova. Prejak sam, ali prejak sam općenito. Ona me usporila, to sam htio, to sam proračunao.
Čovječe, možda s vama i pobjedim na kraju, jer ovo je brutalno kako sam dobar. Čekaj. Vidi, sve ih je stavilo ovdje u 30. Mislio sam, neće valjda ih sad udarit i pogurat u više kategorije, ili nešto. Jel ovo ide do kraja? Ne udarit direktno, Igore. Ja sam ga pretjerao sad. Ali sam svejedno pobjedio jer sam 2 u 50. Nešto sam krivo procijenio ovdje. Mislio sam da će se taj paket brže početi vraćati nazad, nemam pojma. Totalno kriva procjena. Ok. Hvala na pep toku, hvala na tapšanu po leđima. Daj nam sad neku konkretnu nagradicu, please. Nešto kao... Idemo sad... Evo vam metla, idemo letit. Zašto stojimo ovako neugodno jedna pokraj druga? I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. I am glad you understand. Idem to reći. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Ok, nice to meet you. A ne, kao trebali bi popričat, ali realno, nice to meet you, curo. Zanimljiva priča. Moram ja dalje. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Je, imam ja puno važnijeg posla nego sad baš pričat s tobom, zamisli. Šta si ti to dopuštaš? Ali gospodin Ronan nešto želi. Šta ćemo, gospodine, šta mi treba? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Ok, ja ću biti posebno tretiran ovdje u školi, očito. Ok, charm class je završen. Ja jesam poseban i svima je to jasno, čini se. Zašto je ptica lete ovdje? Šta je? Jesam, da, ko si ti sad, Samantha Dale? You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. A gledala si? A šta ti kažem? Wasn't too challenging a lesson. It wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my brother William, huh? I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. I to je cijeli razgovor. Kužim. Ovo je baš imalo smisla. Šta ti radiš, stari, malo vježbaš, a? Kakva ti je to kosa, je? Svi ovdje imaju super kosu, kako je tebi to kosa? Imaš neku čudnu kosu, čovječe. Vidiš, njemu na kosu, nažalost, nisu pazili. Dobro, nije ni ovaj pokraj mene imao odličnu, a i meni kosa izgleda čudno na ovom osvjetljenju. Da, eto, malo se slabiji efekt kose koristi za vrijeme gameplaya, a dosta bolji u cutscenama i u onim situacijama u meniju, kada lika vidiš. Ajmo mi baciti oko na mapu i vidjeti gdje je taj prvi quest, kaže side quests are now available, ok. To su ove manje točkice, navodno. Ovdje je ta veća, to je Weasley after class. Ok, idemo treka taj quest. Idemo sad vidjeti kako ono na gore stisnem. I to me vodi. Di trebam ići? Trebam ići ovdje samo. Ok, spustim se tuda.
Za sad uglavnom igrate dosta vodi za ruku, borba je prilično jednostavna, svi izazovi također i znači u prvih sat vremena nećete se osjećati kao da igrate Dark Souls ili nešto tako. Koliko sam shvatio, na medium postavci težine, tako mi je Zoki objasnio, on je igrao više od 20 sati i njegove detaljnije utiske možete provjeriti i na HCL portalu sada, odmah, a recenzija stiže. E pa on mi je nešto rekao i tamo je napisao zapravo da na medium nikad nije osjećao previše da je to teško. Ima izazova, nije baš jako teško. U svom slučaju ima još razina težine, tako da to bi trebalo testirati malo za vas koji ipak volite malo veći izazov u igrama. Ovo mi je super kako izgleda ovo predvorje, ova travica općenito. Mislim, općenito sviđa mi se jako fantasy setting ovaj ovdje specifično, znaš, malo srednjeg vijeka i to, iako je u nešto modernije vrijeme. Šta je s biljkama? I sve je magično, znaš, i ne znaš šta očekivati i tako dalje. Kamen, drvo, svuda. Ok, idemo vidjeti kako je ovo quest. To je neki goblinić. I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. On je poznat lik, jel? Vidio sam ja njega negdje. Oh, excuse, Deke. Kako su dobro ove animacije, ove čarolije i sve to. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Je, tako je. Hasn't Professor Fig said anything? Have you and Professor Fig not Nemojte mene tjerati da lažem, molim vas. He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Ovdje je, na primjer, prejako osvjetljenje. Ovdje je osvjetljenje malo failalo, čini mi se. Pogledajte njega kako izgleda, pogledajte kožu, pogledajte sve ostalo. Znači, prejako je osvjetljenje. A to je opet onaj problem koji smo vidjeli i prije, gdje sve izgleda kao neka magla, gdje se oko kao onaj efekt prilagođavanja oka i to loše se prilagođava. Toga ima i u cutscenama, nažalost, da. Ali, kažem, opet ne možeš zamjeriti kad je većina igre dosta lijepa, grafički ima problema, ali super igra, overall. Idemo reći ovo. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a Vidite kako se sad promijenilo osvjetljenje malo. Find the magic you cast with your own wand to be far superior. I sad je opet drugačije. A svašta je. Ok, znači dobit ćemo svoj vlastiti wand ili ti ga čarobni štapić. Imam trenutno neki posuđeni. I dobar je bio, ali ovaj će biti još bolji. A nećemo ovo sve to učiti. Idemo, I'm ready to go. Idemo u Hogsmeade, čovječ. Idemo probati taj butterbeer. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Da, čuješ, idemo sa Sebastianom jer Neti mi je... Neti... Mislim da joj se sviđam, a nisam došao ovdje tražiti romansu, došao sam spasiti svijet. A Sebastian možda može i pomoći, vidit ćemo. Neti će biti previše ometena mojom ljepotom. Budimo realni. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Butterbeer at the Three Broomsticks? Kako je sve savršeno nazvano, Ok, Profesor Weasley je tu negdje ravno, moramo se naći s njime, idemo dalje. Hogsmeade, tamo ćemo otići napokon. Speak to Professor Ronan to receive your first assignment. Assignments are types of quests given to you by Hogwarts professors that, when completed, will reward you with new spells.
dobit ćemo Mending Charm Reparo, s kojim je mogu popraviti stvari. Vjerojatno, which is required to complete other quests. You can check assignments. Kužim. Znači, sad ćemo se javiti našem profesoru. I on će biti kao, ej stari, idemo ovo i ovo napraviti, i onda ćeš dobiti reparo i vjerojatno ćemo morati popraviti nešto u jednom trenutku i to će biti zakon. Naravno, to će me sve ostaviti za sljedeću epizodu koja dolazi možda već sutra, probat ću malo prije izbacivati ove epizode, vidjet ćemo do kamo ćemo snimati, sve ovisi o vašoj podršci, pa udarite taj like ako vam se još ovo gleda. Mene također intrigira ostatak igre i upoznavanje sa cijelim tim svijetom Hogwartsa, Harrya Pottera, čudesnih zvijeri i svega ostalog. Hvala na praćenju svega ovoga, vidimo se u sljedećem videu ljudi. Hvala, ćao, bok.